हेलो फ्रेंड्स, सीमा ओडिया किचन को मु स्वागत करुच्ची। आज संक्रांति स्पेशल अरुआ भात आउ हरड़ डाली पोटल तापर दही बैगण करवा। डाली डाली रेडी हो जाइए। हलदी आउ स्वाद अनुसार लुण पकईदबा। डाली को सीझापी छाड़ीदबा। डाली रे दुईटा हुइसिल आसला परे डाली को आमे बंद करदा। से आमे तापर पोटल नवा। पोटल मु 8 ରୁ 10टा नहीं। आलू मु 2टा नहीं। पोटल को एमती लंबा लंबा करके काटी नेबे। एपटे भात पानी बसला। चाउल को आमे धोई नवा। जेहेतु आज संक्रांति तो मु अरुआ चाउल नहीं, तो अरुआ भात को आमे बसईदेले। ये पोटल आलू रेडी हो जाइए कटा आमे ताको भल भाव प्रथमे धोई नवा। धोई सारना परे एपटे आमे कड़ाई बसई नवा। कड़ाई रे किछि आमे तेल देबा। तेल परे तेल टिके गरम होला परे आमे सेतिरे धोई रखिवा पोटल को प्रथमे पकेइबा। ताको टिके आमे उलट पालट करिकी किछि समय पई घोड़े दबा। कारण से पोटल आराम से सीझी भी जीवो आउ आमको कुक कला बेले आउ अधिक परिश्रम करने को पड़ो ना। पोटल को रखिले तापर आमे पोटल पे मसला रेडी करवा। किछि जीरा, गोटे टमाटर आ किछि अदा को आमे बारीक बारीक काटिकी पकेवा। टमाटर को भी आमे 4 खंड कर नवा। तापर एपटे देखंतु पोटल भी रेडी हो गलानी। तापर आमे आलू को पकेइबा। आलू को सेमती किछि समय पई भाजी नवा। आलू रे जस्ट अल्प टिके लुण भी दे देबे। एपटे देखंतु अरुआ भात भी हमर रेडी हो गला। तापर आमे एपटे सही समय भितर आमे किछि बैगण को काटी नवा, कारण दही बैगण करबा। तापर हमर मसला एटी देखंतु रेडी हो जाइछि। आलू भी एपटे हमर भाजी की रेडी हो गला। तापर बैगण को काटी सारा पर से टिके लुण, टिके हलदी आ टिके लंका गुंड देकी बैगण को गोले नवा। तापर से जो तेल रे पोटल आलू भाजिकी रखिले से तेल रे आमे बैगण को पकेकी भी भाजी दबा। कारण आम दही बैगण करिवार अछि भी, तो पोटल बैगण आराम से भाजी गंदा। ता पूर्वरु आमे कोन करबा ना, पोटल तरकारी पोटल कुरमा आमे किछि मसला रेडी करवा। डाली भी ये आमर देखंतु सीझिक आराम से रेडी हो जाइछि। गोटे चामच धनिया गुंड, गोटे चामच आमे दबा जीरा गुंड, गोटे चामच टे कम दबा। तापर दबा गरम मसला। मो पाखे तो ये गरम मसला थिला, आपन पाखे जो भी गरम मसला थिबो गोटे चामच रु टिके कम गरम मसला यूज करेंगे। तापर टिके हलदी गुंड। मसला रे जेहेतु आमे लंका बाटी नथिले लंका भी देबा नहीं। एठी लंका गुंड भी देबा। सब्जी मसला गोटे चामच, लंका गुंड गोटे चामच। जदि छोट छुआ खाइबे तो लंका गुंड को आपण स्किप करि परिबे। तापर आपण पाखे जदि दही अछि तो अल्प किछि दही आपण एठी ऐड करि पारिबे। गोटे रु 2 चामच, बेसी दही आपण एठी ऐड करिवे नहीं। जदि दही नहीं आपण स्किप करें, से किसी प्रोब्लेम ना। मसला को गोले की रेडी कर रखि। आउ गोटे छोट गिनारे अल्प किछि नख उषुम पानी तादे टिके अमूल नवा। चामच गोटे चामच कि 2 चामच। एपट देखो बैगण भी आम रेडी हो सारा भजा है। तापर आमर ये बहुत तेल हो जाइए, तो तेल को आम प्रथम काढ़ी नवा। अल्प किछि चामच रे अल्प तेल, जीरा, लंका आउ अदा, भृषंग पत्र, हलदी गुंड, लंका गुंड, अल्प टिके लुण, जोटा कि मुझे आपको देखई पारि नहीं, किंतु आपण एथरे पकेइबे। दही बैगणर छुंक पाए पकई सारिक आपको टिके भल भाव भाजी गला परे आपण जो बैगण आ दही की रखिथिबे ता देहरे आपको पकई देबे। दही बैगण आपण आमर ये
रेडी ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ କିଛି ବି ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦହି ବାଇଗଣ ଆମର ବନିଗଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଯାହା ବି ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ବନାଯାଏ, କ'ଣ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ବାଇଗଣ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ହେଇଗଲା ଆମର। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠି ନା ପୋଟଳ ପାଖକୁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତେଲ ଆମେ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲେ ପକାଇଦେବା ସେ ତେଲକୁ। ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ହେବ ତ ଦେଇଦେବା। 1ରୁ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା, କାରଣ ଆମେ ପୋଟଳକୁ ଛାଣିକି ବି ରଖିଥିଲେ, ଆଳୁକୁ ବି ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଟିଥିଲେ ଅଦା, ଜିରା ଆଉ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ତାପରେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇନେବେ। ମୁଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲୁଣଟା ଦେଖାଇ ପାରି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଳୁ ପକାଇଲା ବେଳେ ଲୁଣ ବି ଦେଇକି ଟିକେ ଭାଜିଥିବେ ଯଦି ତ ଏଠି କମ୍ ଦେବେ। ଯଦି ଆଳୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ନ ଦେଇଥିବେ ତ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଅଧ ଚାମଚରୁ କମ୍ ଲୁଣ ଏଠି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଥିରେ ଦହି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ନ ଘାଣ୍ଟିବେ ତ ଯେଉଁ ଦହି ଥିବ ତ ସିଏ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହାରାହାରି 3 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଢାଙ୍କୁଣିକି ଘୋଡ଼ାଇ ଟିକେ ମସଲାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେଉଥିବେ, ନଚେତ୍ ତଳେ ଲାଗିକି ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହିପରି ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ତାପରେ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ବି ଆପଣ ଟିକେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିଥାଏ, ତରକାରୀ ବି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ମସଲା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିବା ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ତ ଏଠି ଆମେ ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଦେଖିବେ ସିମ୍ ମାନେ ଟିକେ ମିଡ଼ିଲ୍ କରିବେ, କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ। ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେବେ, ଓଲଟ ପାଲଟ କରିନେବେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ତ ମୁଁ ତ ଏଠି ପାଣି ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର ହେଲା ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠି ଅମୁଲ ବି ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବେ ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ସେଇ ଅମୁଲ ପାଣିକି ବି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। କାରଣ ନା ପୋଟଳରେ ଆଉ ଆଳୁରେ ସିଏ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୁଲ ପାଣି ଏଠି ମୁଁ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। କାରଣ ଆଳୁ ଆମର ଅଧା କୁକ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ଅଧା ଏଇଠି କୁକ୍ ହେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରି ଦେଇଦେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ ଚୁଲାରେ କରନ୍ତି ତ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ। ଆମର ଏଠି ପୋଟଳ କଷା ବା ପୋଟଳ କୁରୁମା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବିନା କାଜୁ ବିନା ପୋସ୍ତକରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦିନେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆମର ଭାତ ବି ରେଡ଼ି, ଡାଲି ବି ରେଡ଼ି। ତ ଏଠି ଦହି ବାଇଗଣ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ସିଏ ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।
पोटल भी केते सुंदर देखा जाउछि। पोटल भी एठी रेडी हो जाउछि। तो रहिल नमस्कार, जय जगन्नाथ।